Eche fitini akara fa mai de oiche ni kile gwana basa tori toto ni beba ka wona magen ndonu o kama sisan tunne no doni wakati dola mangu ka fani kuma langolo foy ne dogonu na yanye wakati el jojo kan fa aka donga fogo nyana ma dobe anda amino chari aka otatala ka barake nai ka faso kanuta ka do dusu ngono en même temps ne dogonu na yo si ka omiri kunu awne boraka faso deata kamalien deata kamalien na tukanko kamalien taka sangorota gabi antaman filani rama anga kala tokera jirajira waso kalabantia nangarapaya anye to beke faso denjuwe kadaka kolu mirinata na aw mirinata tikli gane do no te bashi nameta sirabeje aw ninni nene aw fo saya aw ninni nene aw fo habu faso jokene kan nine matu ubina kana aw la fili ne dogonu ne aw fila dun jamana be bogabi ni aw fila mali be bogabi ne aw fila aw fache meta o tabe ne aw fila aw be makau oluka tracite na eble o kama ntato cheka mulubaliya ka awla ntato cheka mulubaliya ka faso ina ni yakala ni mabwa kalama mbitwe gani mbura kalama mbiboki dale feka ne dogonu aw kadine ko jugu ne tsaka wala bla mo shi kuma nunu fokun donola aga nu soroya ne dogonu aha Si, c'est très bien difficile. Très bien difficile. Si. Comment c'est très difficile? Ils sont difficiles même. Même on ne peut pas rentrer avec nos sacs dans la cour. Si. Alors, on ne peut pas rentrer avec les sacs. Non. Mais les sacs, on dépose les sacs. Comment ici là on ne connaît personne. Bon. Ils nous ont dit aujourd'hui que si ce soir ci on a vu. Blanc éducation, donna pour gagner encore à l'univers pour qu'elle a faut connecter. Éducation, mauvaise éducation. Depuis connexion, donna pas la fin qu'on a aligné de sa disque pour mauvaise éducation. Service qu'elle n'a pas, ma go faire lindo connexion. Comme ça de client, ma go salindo connexion. Mauvaise éducation. Qu'ils montrent les sujets, mais dans notre salle là, ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Les élèves peuvent échanger les brouillons dans les autres salles. Dans les autres salles? Oui. Ah bon? Oui. Dans votre salle, ils n'ont pas existé? Non, même pas. Blanc yanga éducation tient. Halama gele, ya. Ni gele kera mogotan kono ton kumbirele ko connexion. Allez, c'est régulation dans le main, convertir connexion. Mauvaise éducation. Tout va bouger et rechercher la en sigilendo connexion. Tante ma corobolo kabe réfléchir. Mokoti dembo kaga réfléchir. Mi mana minke ko démocratie mauvaise éducation. Facebook et WhatsApp. Doko snapu, do yele fana koko viber. Mauvaise éducation. Malika. Salut Internet, Malion, fitini mangando. Malion, agrat le fay chano. Gatma dola wallahi wakati kurun kama obato antsega boka video ke wakati bela. Ga Malion, otato ka foko dusukun te nyofe. Otato ka foko hakilu te nyona. Otato ka foko fasokanu bana wa otato ka foko malien dia bana. Malion, fo aka donga foko priorité de harama denga genatikala. Tuma dola ibita soro ko domna bi ika, ça c'est plus important que eweka komi reke. Ode kama tuma dola amitunu amanga misumaya ame ko nyenyini
ka ko sago sago ku tenten ni nga bonu yi o de ya to tuma dɔ la an be to ka an mantu débat dɔ la an t'an da don kuma dɔ la parce que ils n'ont ni tête ni queue. Ce sont des débats inutiles, des débats stériles qui ne rapportent rien à ces pays. Parfois, c'est juste à sortir pour baver à ne rien dire. Moi, tu m'as dit que tu as beau, quand tu es ici, kan, popa po, faso chi kan, faso kuma tu le kan dron. Gamalion, ango kwante do dape. Aujourd'hui, ambe yoromina, ambe moro tige kono toromina, ambe harama dombolo toromina, ambe bonya toromina. Tout débat non instructif ne doit pas avoir lieu. Mais anyo ke wasokoi, anyo ke yere drai, anyo ke makakoi, wa antela ko ke yere bonya koi. Malion. Ore ato transigilen to ngo wokono ko fitini ko yalma ko te boy kana kuma wa ngotle ko neno mebo kana kuma to goti mebo kana mufo ore ato awasa wadogo atara katanga woda kongo ako fitini ko mune bila ngo samarate sena tlega kana kana mebo ka mufo mebo ka mune fo kana ma ako fitini ko fitamara ko don wao atara kata samara ko sangana dia ko fitini ko boy ka kuma ko nyonte ko nyana fimba en Burkina Faso fakata ngo Burkina Faso akana tigana go ga fitini flene niveau minapi atiseka boka da do kuma bela ga me effort ke wala nga se kan dogonu na tituguni ka soka dunga tan daga wokono ka furufuru de fla dun katrin nga furufuru kon malion aw yere kala je janye kama hadama demi se ka botogo di kan effort bay fourni kan kule bay ke kan mangam banti juste pour se faire plaisir mais non o tsaka passer hadama den se ka ke motari hadama den se ka ke machine fin ibe se kan fana aw ta donga fo effort da hage me fourni pour que ça en vidéo nga mais ces vidéos doivent avoir des buts instructifs. Akanga demsenu kala ka demsenu na boko kalama ka jamana yirula ka faso yirula ka mali yirula ka jamana kono dia yirula ka fogo o koraka bina pièce mi kono u kana songa bi o nyona kono koraka minum be on de la bi wo mangan kolonchi yeni foma me boki jabi yen goshi mbi goshi e ala uluti c'est ça comment nous faut compter aw ye quoi mais bitla ka boko comment faut ou bitla ka boka blay la tukuni faka donga ko Facebook ta ufata Facebook ta batay Facebook mena boko ko minana abe boko ta sako foto mena abe boko ta sako foti abe boko ta foto mena abe boko hakila foto mena afra boko ta foti me atati alay atati kirei atati je abe sika boto di ko ay ne hakina fo o kai ganine hakina fo ne faso din jugu jampanti kalabanti faso nangara ba o bebe o rudo betla ka bo kan naga kanfima ka popa bo kanfima ibe boki bolu jabi dore bini taken box kono malika sabalisa fitini sabalisa kana bogan jabi neni jabi wala be kala tien ibna nga kala do bokola ibna nga san fla effort ibno tien mais aucun betla ka botuni ka to viro ta ko partager ka ka sabo ko vivre car ça mais autant donc faut la personne est en train de nourrir des idées dans les esprits que abli la ndoko mo nyawa mais ambe kun bela kelengeli malion ngo ame lahidu tawye ni kelengeli ambe kun bela kelengeli billahi kala ama boko ka kramo ka boko le défend mais auté mo la donia auté se ka tashi donia maloya ke me fly aw ma kelen sorala tashi ke me fly aw ma kelen sorala ibe nunu de manga mesa u yan kramo goshi u ma kala yan kramo la o ma se ke mo bli danga wulu ko imaye ngo grupu chira imaye u dairi me bana imaye u tununa u tsaka bableo ni utale koso danga mimba aw ko o danga kelen ba go kramo ko aw bolo ko aw kramo de jenda aw bolo ko kramo de alaya menata kalama mina irawla kalabanci nunu hali shini kramo mana bo ko ka on palmo se dike ku bloquer ko go do dike ko ku bon mi mahi watray ame yele tchaka mite mahi billahi ankalila donc dites ce que vous voulez nous on s'en fout on te frappe bien et puis on continue moi on metanye faire mi voilà au fait en to donné malien ça c'était entre parenthèses ngo ni tu entre parenthèses de mette meka donga sujet ko nalla comme nya fanya to gumna ngoni ambole wakati o ka soro kuma do banda amna mi fo malien nyina wala sa o ka sega famia soro la malien. Nous savons tous que la société est paralysée par le comportement des uns et des autres, aux yeux et aux yeux de tout le monde. Ben, sans exception, ben yabala. Mali kalanko be la halam minabi. Mali santé ko be la halam minabi. Mali me la halam minabi. Baloko djugu minabi a faso konnala. A dogolete masila. Ngo kalande on te fin don. École de on te fin don. La kal karamago te fin don. Wa mali kalan bina. Dinge konnala. Ben yana defa onyana. Dimba onyana. Siginyo onyana. Kabila onyana. Masite boki dado akmala. Nga bimba barati abame. Ngoba barati ya abame. L'éducation malienne est mal conçue. Le niveau est tellement bas que Ali Tisse qui identifie ni Mali école DA Djenyefe. Amu me po kata Djenyefe université Baula comme na ta kalana kwanye Mali école dewni aya onye jone nyalanga tian ko nyona tane dogonu aw wallahi aw san folo aya la jena soro ani toye kli na soro ani tobe niveau klina e ala ni dogonu aw no tessa wallahi ni ma jige awla mi usona ka aw do ni situation ko nala ni o ledo bi ay bonu che million ayu woro aku bo aw kola bilahi aku jonye ministre député maire les enseignants e ala ko maloye keme fly aw maw ni yoro sorala jamana kalan ko be ka dafrita aw nyena aw sigile no ka ofle aw tikma mun kama aw ta dadola parce que aw dombe États-Unis la wekran
Adenw bɛ Faransi la o bɛ kalan na, adenw bɛ Chine la o bɛ kalan na, adenw bɛ Japon la o bɛ kalan na, mais an denw ka avenir tiɲɛtɔla filɛ na aw sigilen ɲɛna 200 nɔfɛ aw tɛ bɔ ka kuma. Munna aw dun b'a dɔn jamana si tɛ diɲɛ kɔnɔ min bɛ jɔ kalan kɔ nka bi an ka kalanko filɛ nin ye lahala min na bi ni jamana bɛ kɛ mun jamana sugu ye ni jamana bɛ kɛ mun pays sugu ye nin bɛ kɛ mun état sugu ye a y'a fɔ ɲɛna ne a y'a sɔrɔ aw faw tun y'a kɛ tan aw la aw ni Ala ni kira cɛ aw tun bɛ se nin niveau ma bi n'a y'a sɔrɔ aw kɔrɔkɛw tun sigi k'aw filɛ aw ka kalan ka tiɲɛ tan aw tun bɛ se nin niveau ma bi n'i ye Mali école bi i bɛ Ala kale ko bagan i bɛ Ala kale ko bilahi nin tile kelen ma deli ka taa sigi ban kan k'a bɛna taa fɛn dɔ ta ka don a kunkolo kɔnɔ un élève de la 6e année Ala kama t'i ka lettre d'a ma k'a k'a sɛbɛn ne a don ni dusukasi m'i faga ni kumasulu m'i faga ala bi wuli ka seli ka lettre dɔ ye Mali universitaire ma ngo je dis bien Mali universitaire ma k'u k'a kalan u ka traduire a don n bɛ ka ni bigi fili ba wallahi i b'a fɔ k'i den sen tɛ jɔ école la bilen maloya yɛrɛ bolo ne ma dala ni bɛna se ka hali université cours cɛ ci k'i bɛ taa so n'i y'a musomaninw parler n'i y'a cɛmaninw parler i b'a fɔ ko ayi n bɛ saba minnu ɲini olu de don ngo i b'a fɔ ko i bɛ hakilima minnu ɲini olu de don ngo Ala ka n'i ci i k'u ka kɛ kɔnɔna ɲininkali ko la Ala ka n'i ci k'u ka livre kɔnɔna ɲininkali ko la Ala ka n'u ci i k'u ɲininka u ka derrière leçon na dusukasi ko makari ko hami ko hali a ma mɛn Mali de kɔnɔna la université tun bɛ bɛɛ ɲɛ Togolais, Ghanaiens, Burkinabés, Sénégalais tu me déplacer kana Mali université la kana doni ɲini ka taa ni doni u fi hala ma mɛ Mali 6e de la ni tun taara l'école den ka lettre sɛbɛn ka d'i ma hali NASA kɔnɔna la lettre tun bɛ kalan ngo hali NASA kɔnɔna la lettre tun bɛ kalan 0 faute à la base an fakɔrɔni minnu ye 6e kɛ an fakɔrɔni minnu ye première kɛ dans les années 60 ay bɔ ka galon bɔnda hali sisan ni y'u sigilen u n'u ka kaye n'u ka fili n'u ka bigi k'a ta ka d'u ma k'u ka sɛbɛn u b'a sɛbɛn k'a d'i ma ngo dɔnni teri mɔgɔ bila f'i ka dɔnni bila nka o fakɔrɔni kelenw o bakɔrɔni kelenw n b'aw wele k'aw deli k'an agenouiller aw kɔrɔ a ka n'aw sigi n bɛna min kala sisan an ka sigi an ka lamɛn an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a sɔrɔ hɔrɔnya ni danbe kɔnɔna la ni maloya ko man kan tɛ ka anw faga n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ dɔnni yɛrɛ waso kɔnɔna la n'an kan ka waso an filanw cɛla an k'o lamɛn an bɛ tila ka na commenter. Si, c'est très bien difficile. Très bien difficile. Si. Comment c'est très difficile? Ils sont difficiles même. Même on ne peut pas rentrer avec nos sacs dans la cour. Si. On ne peut pas rentrer avec les sacs. Non. Mais les sacs, on dépose les sacs. Comment ici là on ne connaît personne. Donc nous sommes deux ici. Donc on rentre avec nos sacs. Bon. Ils nous ont dit aujourd'hui que si ce soir si on a vu. C'est pas normal. D'accord. Donc, qu'est-ce que toi tu as à dire aux autorités? Moi, je n'ai rien. Qu'est-ce que tu peux leur dire pour qu'ils essayent au moins de voir les choses autrement? Bon, ce que je vais dire, de nous laisser rentrer avec nos sacs. Et puis, comme la surveillance est difficile, quoi. De nous... Bon, je ne sais pas comment je vais dire, quoi. Oui, mais il faut compléter avec moi. Oui. Bon, cours à surveillance, il n'aurait quoi, moi. Et puis, mon m'a surveillé, entre le téléphone, ni rien, quoi. Mais on met dos en surveillance, mais surveillance, c'est galobé là. C'est pas normal. Donc, on va me donner quoi. Comme c'est notre. Tiens, la maja. Voilà. Bon, tiens, la nègre, les sons tata ma bourra. Nègre, ma bourra. Wa, si j'ai ma fille, ma jane. Nègre, ma bourra. Wa, si j'ai ma fille, ma jane. La kɛrɛ fɛ quoi I m'a fɔ moi donc an bɛ don mais ni kɔfilɛ dɔrɔn u b'o protocole ni fɛnw caya bon mɔgɔw bɛ ka kɛ u ye mɔgɔ 2 yɛrɛ minɛ téléphone na mais kelen bɛ yen nɔ o m'a layɛ yɛrɛ téléphone ja yera poche kɔnɔ dɔrɔn o y'a minɛ a la ka forodi d'a ma bon ne mɔgɔ tɛ se k'a fɔ k'i ma tricher kɛ o examen la kɔni n'i ye fɛn o fɛn sɔrɔ I b'o de kɛ I bɛ fɛn bɛɛ de kɛ walasa I ka tɛmɛ fɛnɛ I m'a fɔ hali n'i b'a sɛbɛn I woro la de I ka tɛmɛ dɔrɔn o de ma fɔ I kana kɛ ko 2 o. Non, c'est pas normal. Pas normal. Comment c'est pas normal? Explique-moi. Bon, parce que non, c'est bon. Comment ce n'est pas normal? Tu dis que ce n'est pas normal. Comment? Non, ce n'est pas normal. Bon, parce qu'on ne peut pas venir avec nos affaires quoi. Comme des téléphones et des cahiers qu'on va apprendre après les épreuves. Bon, ils doivent parler avec les surveillants pour que nous aussi on puisse faire quelque chose. Les candidats. Oui. L'examen, comment ça se passe? Ah, ça se passe mal. Hein. Ça se passe mal? Mal même. Comment ça? Et la surveillance là, ça rend difficile aux élèves.
Comment? Parce qu'ils n'acceptent pas qu'on rentre avec les téléphones et les sacs. Et puis, ici, on a vu. Mais les élèves vont penser que, en géographie même, on pensait même que c'est le Brésil qu'ils vont donner. Mais ils ont donné le Mali. Et puis, les surveillances là, ils acceptent dans d'autres salles qu'ils montrent les sujets. Mais dans notre salle là, ils n'arrivent pas. Ils n'acceptent pas. Les élèves peuvent échanger les brouillons dans les autres salles. Dans les autres salles? Oui. Ah bon? Oui. Bon, donc, il faut que je dise un peu bien passé. Parce que le Bagalois même là, si tu attends le nom même Bagalois, ça te fait paniquer. Mais si tu n'as pas rentré là-dedans, tu ne connais même pas la réalité de ce qui se passe même à l'intérieur. C'est pour cela que je dis qu'il est un peu bien passé. Que tu vas réussir cette année? Machallah. Que tu vas réussir cette année? Machallah. Bon, mes derniers mots, c'est de me souhaiter bonne santé et tous les candidats. Okay, mais... Bon, mon dernier mot, bon, je prie pour le tout puissant puisque nous puissions admettre cette année. Moi aussi, que tous les candidats, on va vers le bac. Voilà. Aw yɛrɛ ka lajɛ Mali kalandenw ka lahala de filɛ nin ta Mali l'écoledenw ka dɔnni tɔgɔ de filɛ nin ta mais an bɛ taa an komi k'an bɛ taa jami téléso tɛ nin bɔ journal tɛ nin bɔ o yɛrɛ tɛ ɲinalen don nin kɔ ministre hakili bɛ fɛn o fɛn na o ye an ka 200 ye Maliyɛnw aw bɛɛ ni Ala ni kira cɛ ni jamana ye ko jamana min mɔgɔ kan k'i jigi ta ka da ka sini denfaw a y'aw sigi a k'aw denw lajɛ minnu tɛ télé filɛ a ye na Facebook kan a kana aw sigi aw k'aw denw lajɛ a k'u ka kɛwale lajɛ ministre dɛmɛ nin na ayi député dɛmɛ nin na ayi maire dɛmɛ nin na ayi jɔn de denw don sɛnɛkɛlaw baganmaralaw mɔnikɛlaw wotoropusselaw sotaramabololaw tayaru ani minnu bɛ kɛn yɛrɛ ye la olu denw de filɛ nin ye ta avenir bɛ ninnu bolo ayi ninnu bɛ se ka mun de k'u ka diɲɛlatigɛ kɔnɔ foyi voilà voici des futurs étudiants des futurs universitaires minnu kan ka na ka na jamana élève ta minnu kan ka na ka na anw ka cadre remplacer olu de filɛ nin ye ta des cancres rassemblés des médiocres des nullards ko ka jamana kalifa nin na est ce que hali mɔgɔ kan ka i ka so kalifa nin na mais est ce que hali mɔgɔ kan k'i ka gɛrɛn kalifa nin na mɔgɔ minnu si bɛ ban école la k'u ka diɲɛlatigɛ bɛɛ ban banga ayolu kan lajɛ k'u ka nous exprimer sur une situation sur un examen national mais ayou lajɛ il ne raconte que des bobards s'il te plaît adieu on a fait ça on nous a donné des brouillons on nous a pas donné des brouillons les surveillants sont méchants on nous a pas laissé tricher tubabukan kelen ta la i bɛ min faamu mais en fin de compte aw bɛ anw faga ni malo ye quoi n'a fɔra ko don o don anw bɛ kule pour votre cause pour k'aw ka hakɛ segin aw ma mais jɔn de bɛ kariya ka aw don bureau kɔnɔna la ta avec un tel niveau pourquoi o b'o kɛ ministre dɔw bɛ taa kalan na kɔfɛ mun bɛ tonnerre de sɔrɔ aw bolo ko olu bɛ taa aw ka nin bobara yɛrɛ ɲɔgɔnna de kɛ diɲɛ ɲɛfɛ yan hali n'i ye u tigɛ fa jama la hali n'i y'u tigɛ fa sanu na k'u ka taa nin maramana ko ɲɔgɔnna kɛ wali jamanaw kan i b'a ye min bɛ da u kan Alpha Oumar Konaré je t'interpelle ici voici l'héritage que tu nous as laissé des étudiants cancres, des étudiants nuls, des étudiants drogués, des étudiants popoman, des étudiants de tout genre. Aya lajɛ, Oumar Mariko, Tcheblen Dramé, Aïna lajɛ, Aïe Andeon Kemi, Aïe Mériti Fra. Vous avez favorisé les étudiants délinquants, des étudiants braqueurs. Aïna lajɛ. Mali Université Lobby, pour que ça soit fika beseta, fika tolokota, fika marfata, il va vous comprendre quoi. Bon Malion, ni étudiant cancre qui ne veut pas le clou sans faire. Fin qui ne veut pas ou c'est do, marfata, beseta, en association de femmes, Aïe Aïe Morodi, Aïe Kanga Bonya, Aïe Trouzo Gadi. Eh ala ni fɛn dɔn bali dama faralen ɲɔgɔn kan hali ni y'u bo d'u ma u b'a dun olu bɛ kɛɲɛ k'o kɛ aw hamina kan ka kɛ aw ka kalan ye mais ayi non marifa de bɛ ta bese de bɛ ta Mali université kɔnɔna falen don tew bese ni marifa de la i b'a fɔ k'an bɛ guerre dɔ de la yen n'a bɛ so la aw tɛ taa nɔrɔ la sa n'a fɔra ko aw somɔgɔw ye diɲɛlatigɛ ko sugu bɛɛ kɛ ka san ci ka dugu ci ka nafolo jagoya wɔgɔ bɛɛ ka bɔ wo kɔnɔ ka aw don école la walasa don la aw ka se ka na ka na u kunkɔrɔta diɲɛ ɲɛfɛ a y'a lajɛ dɛ maliyɛnw n ko dɔw faw bɛ dingɛ sen dɔw faw bɛ wotoro poussé dɔw faw bɛ lɔgɔ ci dɔw faw bɛ maɲumanko sugu bɛɛ kɛ sugu kɔnɔna la sɔgɔma fo su fɛ walasa nin den ninnu bɛ se ka taa fɛn dɔ ta ka don u kunkolo kɔnɔna la se k'u yɛrɛ ka siniɲɛsigi dilan ka muso furu ka den sɔrɔ walasa ka se k'o den entretenir nka a y'a lajɛ o den ninnu bɛ taa kumasuru-denya min kɛ ekɔliso la n'i y'u ye ekɔliso la don o don n'i m'a sɔrɔ grève bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ waritilako dɔ bɛ yen walima i bɛ taa sɔrɔ u kan ka plan dɔ tracer ka taa bin mɔgɔ dɔ kan ko o bɔnɛ a ka nafolo la a bɛɛ delen kan u tɔgɔ filɛ dɛ Jack Bauer monsieur le Cobra monsieur le Paresseux monsieur le Dangala le serpent à 7 têtes, le nègre, le joloko, les sorciers, choubaga, nyagwa, wara, minnu ne denw ye, minnu bilala ka taa école la. Walasa u ka se k'u bangebaaw kunkɔrɔta, u ka se k'u ka du kunkɔrɔta, u ka se k'u kabilaw kunkɔrɔta. Nka a y'olu tɔgɔ lajɛ. Misi, wara, tous ces animaux sont soit un chef de groupe, soit des responsables chargés des étudiants. Minnu kan k'u occuper denmisɛnninw na walasa denmisɛn kura min bɛ nalen olu ka se ka intégrer université la. Ninnu ka baara bɛnnen tɛ foyi ma faculté la. Fo ka waa kelen minɛ étudiants na ka t'o di professeur ma walasa u ka se ka nɔti d'olu ma. Ka musomaninw ɲɛ ta ka taa ci professeur tigɛ walasa u ka se ka taa kurusi b'o la u ka se ka nɔti sɔrɔ. Dortoir kɔni ko tɛ u y'olu kɛ chambre de passe an bolo.
parking dun o tugu entreprise personnelle di o tuma la malien mbaw deli anga ni fana filɛ anga nan commenter jamana in kɔnɔ an da bɛ maga bɛɛ la kelen fo ni sente façon ciri la abena kama le kunya gami itu da ini nya flaga ta bara deza Ima kama na bauli ya amasaya ya kara ni makwala ya na tumawi amai Voilà, aw yɛrɛ bɔra ka image lajɛ a lamaga ka ɲa wuli ka maga la a yuguba ka ɲa a ɲɛtala ka ɲa dɛ a yɛrɛ ka ɲa jijɛ yɛrɛ mankan filɛ nin maliyɛn denfaw denbaw ne ni aw de don sisan a ye bɔ an kana sigi hɔrɔnya kɛnɛ kan an ka ɲɛ jɔ ɲɔgɔn na an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw walahi den minnu kan ka taa kalan kɛ ka dɔnni kɛ kɔngɔ bɛ den minnu na minɔgɔ bɛ den minnu na minnu ka diɲɛlatigɛ sirilen tɛ foyi la fo ka dɔnni ɲini olu le filɛ nin ye tan dɛ avenir tɛ den minnu na olu de ka kɛwale filɛ nin ye tan dɛ denfaw ne ko aw sigilen ɲɛ tɛ nin na wa nin tɛ ka kɛ aw sen kan wa aw yɛrɛ de tɛ nin organiser bagaw ye wa an jaabi samedi soir jumɛn bɛ yen Bamako yiriw kɔnɔna la ko nin de tɛ yen aw de la ka nin ye jamana seerelen jumɛn kɔnɔ denfa minnu bɛ faransiw la denba minnu bɛ faransiw la a ye bɔ a kan jaabi ni aw de la k'a ye faransi yiri dɔ kɔnɔna la ko denmisɛnw de bɛ taa nin kɛnɛ sigi tan denmisɛnnin fitininw ɲɛna san 4 san 5 ɲɛna i bɔbara lamaga woloso walahi a ye bɔ a kan ne jaabi kuma dɔw sera an ka ko dɔ tiɲɛ yira ɲɔgɔn na aw de la ka jamana seerelen jumɛn jamana min kɔnɔna la mɔgɔw bɛ hami ni dumuni ye ni baloko ye ni minɔgɔko ye ni dɔnni ye ko jamana kɔnɔdenw de filɛ nin ye ta ka taa minɛriw lasigi denmisɛnnin san 4 san 5 bɔbara kɔmɔkɔmi bɛ kɛ tan de sinbara kɔmɔkɔmi bɛ kɛ tan de woloso bɛ dɔn tan de mabuga bɛ dɔn tan de aw walahi nin ye jamana seerelen ye i b'a fɔ ko hami tɛ mɔgɔ minnu kɔnɔ quoi mais ni denmisɛnnin fitinin ninnu bɛ se ka fɛn jumɛn gobe nin na ni molobaliya tɛ olu mana kɔrɔbaya fɛn wɛrɛ jumɛn bɛ jigin olu kɔnɔ ni molobaliya tɛ weekend fɛ samedi soir fɛ olu k'a k'aw denw lasigi ka cours privé k'u kun so kɔnɔ ayi aw t'o kɛ dɛ a b'u labɔ ka t'u bila soirée kɛ kɛnɛ la k'u ka taa soirée filɛ cɛ ni musoya bɛ kalan yɔrɔ min na denbaw ne ni aw don a fɔ den jumɛn bɛ mɔ nin kɔnɔ k'o bɛ tila ka wasa don bigi ni kaye la ka dɔnni kɛ ka livre kalan ka dɔnni ɲini ka dɔnni kɛ walasa k'a faso bɔ nɔgɔ la a ma ye u kɔrɔkɛw ma fɛn dɔn u kɔrɔkɛw tɛ fɛn dɔn a bɛɛ ji ta ka taa walifaso nɔfɛ
bon écoleden min kɔrɔbayara nin kɔnɔ i bɛ t'o ɲininka ko examen kɛra cogo di a bi a min f'i ɲɛna brouillon ma sɔrɔ feuille ma sɔrɔ maître ma d'a ma maître ninnu ka jugu surveillant ninnu ka jugu o écoleden kelen de bɛ t'i sigi karamɔgɔ dɔ kɔrɔ karamɔgɔ nasi dɔ jan karamɔgɔ duwawu dɔ kɛ n ka pigi la karamɔgɔ duwawu dɔ kɛ n tigɛ la karamɔgɔ duwawu dɔ kɛ n kunkolo la o denba kelen de bɛ wuli o denba kelen de bɛ wuli n bɛ ka hami ni n den ka examen ye a bɛ wuli ka taa se karamɔgɔ dɔ ma karamɔgɔ nasi dɔ jan n ka taa di n den ma ka se ka la pasi karamɔgɔ nasi dɔ jan n ka taa di n dɔgɔninw ma ka se ka la pasi karamɔgɔ duwawu dɔ kɛ n tigɛ la n ka taa mun den kunkolo la n den ka se ka la pasi aw ye den minnu ka diɲɛlatigɛ bɛɛ bɛn soirée organisée ma ani dɔnbakɛ ani tɛgɛrɛba fɔ ma o den bɛ kɛ mun ye karamɔgɔ baratagala o fa bɛ kɛ mun ye karamɔgɔ baratagala examen dɔ mana se examen tɛna diya aw la a bɛ tila ka mun wuli k'a fɔ an ɲɛna tuguni ko surveillant ka surveillance gɛlɛyara mais n'olu ka surveillance ma gɛlɛya o aw bɛ fɛ olu ka taa corriger de di aw ma examen ko ye mun ye sisan maliyɛnw karamɔgɔ a y'a lajɛ a ye faux espoir di ne dɔgɔninw ma cogo min na a ye société ci cogo min na a y'a ye n'a fɔra ɲɛna k'aw ɲɛ bɛ mali cili la ala hakilima de b'a faamu sa a bɛɛ filɛ n ko a bɛɛ filɛ société ka défaillance daminɛna depuis anw yɛrɛ ka so fɔlɔ ne dɔgɔninw aw ka di ne ye kojugu sa ne y'a dɔn k'a fɔ ko ne yɛrɛ tɛmɛna nin fɛ o de y'a to n bɛ nin fɔ aw ɲɛna bi ko nin tɛ jamana jɔcogo ye nin tɛ faso jɔcogo ye wa nin tɛ mɔgɔ bɔcogo ye nɔgɔ la ne dɔgɔninw misaliya kelen aw tɛ ministre den dɔn na nin kɔnɔna la dɛ aw tɛ député den ye nin kɔnɔna la dɔn na aw tɛ président denkɛ ye dɔn na nin kɔnɔna la olu bɛ yɔrɔ minnu na a t'a dɔn k'o fɔ ɲɛna ne dɔgɔninw olu bɛ faransiw de la olu bɛ états-unis de la olu bɛ canadaw de la yɔrɔ min na i b'i da ka sunɔgɔ depuis 22 heures ka wuli 6 heures du matin ka taa école la ka dɔnni kɛ ka dɔnni sɔrɔ ka bɔ yen ka sɔrɔ ka na kɛ chef d'entreprise ye faso kɔnɔna la ka bɔ yen ka sɔrɔ ka na kɛ ministre ye faso kɔnɔna la ka bɔ yen ka sɔrɔ ka na kɛ kadiriba dɔ ye faso kɔnɔna la ne dɔgɔninw o ye nin da anw ma de sa ko an ka nin ta anw tɛmɛna nin de fɛ ne y'a dɔn k'a fɔ ko nin ma fɛn ɲa anw faso ye nin ma fɛn ɲa ne yɛrɛ ye wa nin ye ne ka diɲɛlatigɛ la segin kɔ n'a ma fɛn min tiɲɛ a la a m'a ɲa la o de y'a to ne dɔgɔninw ne bɛ bɔ ka nin fɔ aw ɲɛna n bɛ bɔ ka nin fɔ aw ɲɛna bi aw ka di ne ye kojugu ne tɛ fɛ ne filila cogo min na aw ka fili ten ne tɛ fɛ u ye diɲɛlatigɛ diya min yira ne la ne faso kɔnɔna la ko nin de diya ye bilahi o tɛ diya ye a bɛ ka ne ka avenir détruire ka taa fɛ ne y'o de fɔ aw ɲɛna ne dɔgɔninw n ko n'i y'an ye ka bɔ tuma o tuma an bɛna conseil dɔ de di aw ma walasa a k'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la wallahi aw kɔrɔkɛw ils ont été trahis denfaw denbaw mali denfaw mali denbaw n b'aw deli ala a ye aw denw ka école suivi dɔɔni sa kalan kun tɛ k'a fɔ ko n taara n sigi classe kɔnɔ ka tubabukan kalan ka bɔ o tɛ mairie kan ka mun de kɛ ne ka commune kɔnɔ préfet kan ka mun de kɛ ne ka commune kɔnɔ mun de kan ka kɛ ne ye k'o ye ne ka hakɛ ye ne kan ka mun de kɛ jamana ye k'o ye jamana ka hakɛ ye dɔɔni filɛ nin aw ka taa ka t'aw sigi ka ni kalan o ɲati bɛ aw denw natala ye o ɲati bɛ génération min bɛ aw kɔ ye o ka fisa ka t'i sigi sɔrɔkɛ kɛnɛ kan sinbara bɛ ladɔn tan de bobara bɛ ladɔn tan de cɛkisɛ bɛ lamaga tan de ala o tɛ foyi ɲɛ aw ye sa ne dɔgɔninw o ye ne yira n na campagne fɛ u bɛ taa ka taa promo kɛ anw de ka sigidaw la nka u denw bɛ kalan na États-Unis la u denw bɛ kalan na Japon na